चलें जी, आयत नंबर है 93। वमन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबा, और इससे बढ़कर जुल्म करने वाला कौन है जो अल्लाह पर झूठ बोलकर इफ्तरा करे या कहे कि मुझ पर वही की गई है और हकीकत में इस पर कोई वही ना किए हो, और इससे भी जो कहे मैं भी इसे ऐसी बात ही उतार कर दिखाऊंगा जैसी अल्लाह ने उतारी है। और तुम ताज्जुब करो अगर ज़ालिमों को इस हालत में देखो जब वो जान कनी की बेहोशियों में पड़े होंगे और फरिश्ते हाथ बढ़ाए हुए होंगे कि अपनी जानें निकाल बाहर करो। आज का दिन वो दिन है कि जो कुछ तुम पर तोहमतें बांधते थे, तुम की आयतों की तस्दीक से घुमंड करते थे, इसकी पदाश में तुम्हें रुसवा करने वाला आज अजाब होगा और बिल आखिर तुम हमारे हुजूर अकेली जान आओगे जिस तरह तुमको पहली मरतबा अकेला पैदा किया गया था और जो कुछ तुम्हें दिया गया वो सब अपने पीछे छोड़ आए। हम तुम्हारे साथ उन हस्तियों को नहीं देखते। अल्लाह ताला कहते हैं कि अब अकेले आए हो मेरी तरफ मौत के बाद, तो तुम्हारे साथ हम उन हस्तियों को नहीं देखते जिन्हें तुमने शफात का वसीला समझा था और जिनकी निस्बत तुम्हारा जोम था कि तुम्हारे कामों में वो अल्लाह के शरीक हैं। तुम्हारे सारे रिश्ते टूट गए, जो कुछ तुम जुम रखते थे सब के सब कहाँ गए चले। देखें कितना ताना है और कितना गुस्सा है। अल्लाह कहता है बड़े जब तुम्हें जान दी हुई थी तो तुम्हारे आगे पीछे लोग थे, पीरों में जाके भी कहते थे ना ओ भाई हमारे लिए दुआ करना, पीर भी तुम्हारे लिए खड़े हो जाते थे और तुम समझते थे कि भाई मेरे पास तो टाइम नहीं है, तुम मेरे लिए दुआ करो और मेरे तो अपने काम नहीं खत्म होते। वो पीर भी तुम्हारे पीछे, वो मुरीद भी तुम्हारे पीछे, और आज तुम अकेले ही आ गए हो मेरे पास। कहाँ गए वो सारे तुम्हारे, सब तोड़ है। अब बताओ क्या करोगे। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह ही की कार फरमाई है कि वो दाने और गुठली को शक कर देता है, वो जिंदा को मुर्दा से निकालता है। युखरिजुल हय्या मिनल मय्यति व मुखरिजुल मय्यति मिनल हय्य ज़ालिकुमुल्लाहु फअन्ना तुफ़कून। तो फिर तुम किधर बह के जा रहे हो। अल्लाह अकबर। और वो रात का पर्दा चाक करके सुबह नमूदार करने वाला है। इसने रात को राहत और सुकून का सामान बना दिया और सूरज और चांद हिसाब का मियार बन गए। ये इसका ठहराया हुआ अंदाजा है जो सब पर गालिब और इल्म रखने वाला है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुन नजूमा, और वही है जिसने तुम्हारे लिए सितारे बना दिए कि बियाबानों और समुद्रों के अंधेरों में इनकी अलामतों से राह पाओ। बिलाशुबा हमने इन लोगों के लिए जो जानते हैं बड़ी निशानियां खोल कर बयान कर दी हैं। और फिर वही है जिसने तुम्हें अकेली जान से नशोनुमा दी, फिर तुम्हारे लिए करार पाने की जगह है और सुपुर्दगी का मुकाम है। बिलाशुबा जो लोग बात की समझ बूझ रखने वाले हैं इनके लिए हमने अपनी निशानियां खोल खोल कर बयान कर दी हैं। और वही है जो आसमानों से पानी बरसाता है, फिर इससे हर तरह की रोईदगी पैदा करता है, फिर रोईदगी से हर तरह की टहनियाँ निकल आती हैं और टहनियों से दाने नमूदार हो जाते हैं और एक दाने से दूसरा दाना मिला हुआ है। और खजूर के दरख्त से जिसकी शाखों में गुच्छे झुके हुए पड़ते हैं और अंगूर, जैतून और अनार के बाग पैदा किए एक दूसरे से मिलते जुलते और अलग अलग। इनके फलों को देखो जब दरख्त फल लाता है, फिर इनके पकने को देखो। बिलाशुबा जो लोग यकीन रखते हैं उनके लिए इस बात में बड़ी ही निशानियाँ। सुबहान अल्लाह। अब ना अल्लाह तबारक व तआला ने ना अपनी निशानियां ना दूर नहीं हमसे रखी बल्कि हमारे पीछे लगा दी। एक औरत को भी ना अपनी निशानी दिखाए बगैर नहीं अल्लाह ने छोड़ा। किचन में जितनी चीजें हैं ना, कभी आप सोचो कि दूध जो रोजाना तुम उबालती हो ये कहाँ से आता है। एक ब्लैक कलर की गाय से, और उसके अंदर रेड कलर का खून है और अंदर से सफेद दूध निकलता है। फिर जब तुम ये सब्जियां काटती हो तो कभी सोचो हर सब्जी अलग। करेले को काटती हो अंदर कैसे बीज एक एक जगह पे गया होता है। मटर निकालती हो कैसे एक एक जो मटर है वो एक छोटी सी टहनी के साथ जुड़ा होता है। उसको कौन लगाता है। कितनी निशानियां जिनको हम बेदरेगी से अगर काट देती हैं तो कभी सोचो उस वक्त सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त। इसलिए अल्लाह ने कहा जिक्र करो। ये जब तुम अल्लाह की निशानियों पे भी गौर करती है ना तो सुबहान अल्लाह भी नहीं कहती और अल्हम्दुलिल्लाह भी नहीं कहती, तब भी तुम जिक्र में हो कि तुमने अल्लाह की निशानी को देख के हैरान रह गई। ये भी अल्लाह ने कबूल कर लिया। एक आलू काटती हो ना तो कभी सोचो कि ये छिलका काटा तो ये ब्लैक हो गया। ये छिलके के अंदर क्या चीज थी जो इतनी प्रोटेक्ट उसने किया हुआ था उसको, इतनी प्रोटेक्शन। और फिर हमने कभी गौर ही नहीं किया ये केले का छिलका, ये अनार का छिलका, ये जितने फलों के छिलके हैं ये जड़ी बूटियां हैं। इनमें भी अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बीजों में अनाज रख दिए हुए। कभी सोचो कि अल्लाह ने इतनी नेमतें, हम सब्जियां गिनने बैठे ना नहीं गिन सकते। और फिर ये सोचो कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर मुल्क में उसकी आबो हवा के लिहाज से सब्जियों की रंग और सब्जियों के साइज हैं। कभी अपने मुल्क का आप कोई फल देखो ना, केला, आम, सेब, और कभी किसी और मुल्क का देखो तो केले इतने बड़े कि तुम हैरान हो जाओगे। ये जो हलवा कद्दू है ना, कद्दू जिनको हम कहते हैं कोई खाना पसंद नहीं करता, कभी उनके कभी आप साइज देखें किसी दूसरे मुल्कों में, इतने बड़े बड़े। और इनमें क्या क्या शफात, क्या क्या शफा है हमें पता ही नहीं है। जो भी सब्जी, जो भी दाना, जो भी दाल, जो भी चीज अल्लाह ने पैदा की है ना उसके अंदर शफा भी है। इसलिए अब तो डॉक्टर ऐसे ऐसे आ गए हैं जो आपका इलाज सिर्फ ग़िज़ाओं से करते हैं। आए हम आपकी ग़िज़ाएं बदलें और आप ठीक हो जाएंगे। कोई दवाई नहीं, कोई मेडिसिन नहीं। अल्लाह अकबर। सुबहान अल्लाह सुबहानहू व तआला अम्मा युशरिकून। आगे हम पढ़ते हैं 100 आयत। वजअलू लिल्लाहि शुरकाए जिन्ना, और इन लोगों ने अल्लाह के साथ जिन्नों को शरीक ठहरा लिया है।
حالانکہ انہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اور انہوں نے بغیر علم کی کسی روشنی کے اللہ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تراش لی ہیں۔ اللہ کی پاکیزگی ہو، اس کی ذات تو ان تمام باتوں سے پاک ہے، بلند ہے، جو یہ ان کی نسبت کرتے ہیں۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون، اللہ اکبر، یہ کہا کریں جملہ ہر وقت، سبحانہ و تعالیٰ عما یصفون، اللہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ کرتے ہیں، اور وہ آسمان و زمین کا موجد ہے، یعنی بنانے والا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو جبکہ کوئی اس کی بیوی نہیں؟ اس نے تمام چیزیں پیدا کی، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو، یہی اللہ ہے، تمہارا پروردگار ہے، کوئی معبود نہیں ہے مگر وہی، اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا۔ سو دیکھو، اس کی بندگی کرو، ہر چیز اس کے حوالے ہے۔ اسے نگاہیں پا نہیں سکتی، لیکن وہ تمام نگاہوں کو پا رہا ہے، وہ بڑا ہی باریک بین اور آگاہ ہے۔ سبحان اللہ، یعنی تمام دنیا کی جنوں انسوں کی، جانوروں کی آنکھیں اللہ کو ڈھونڈ نہیں سکتی، اللہ کی شکل کو ڈھونڈ نہیں سکتی، اور اللہ ان تمام کو دیکھ رہا ہے، اور اگر اللہ کو وہ پانا چاہیں تو اپنے قریب ہی پا لیں گے اور ہر چیز میں پا لیں گے۔ یہ تو عقل ہے نا، شعور ہے، جس کو اللہ دے دے۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 104، قد جاءکم بصائر من ربکم، دیکھو تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس علم اور دلیل کی روشنیاں آ چکی ہیں، بس اب جو کوئی دیکھے تو خود اس کے لیے ہے، اور جو کوئی اندھا ہو جائے تو اس کا وبال بھی اسی کے ساتھ آئے گا، اور میں تم پر کچھ پاسبان نہیں ہوں۔ اور دیکھو اس طرح ہم گونا گوں طریقوں سے آیتیں بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ بول اٹھے، تم نے پڑھ سنایا، نیز اس لیے کہ جو لوگ جاننے والے ہیں ان کے لیے دلائل حق روشن کر دے۔ تمہارے پروردگار کی طرف سے جو کچھ تم پر وحی کی گئی ہے، تم اس کی پیروی کرو، کوئی معبود نہیں ہے مگر صرف اس کی ذات، اور مشرکوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ ہم نے تمہیں نہ تو ان پر پاسبان بنایا ہے اور نہ ہی تمہارے حوالے ان کی ذمہ داری ہے۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، ہم نے تمہیں ان کا وکیل نہیں بنایا کہ تم ان کا کیس لڑتے رہو۔ اور جو لوگ اللہ کے سوا دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں تو تم ان کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، کہ پھر وہ بھی حق سے متجاوز ہو کر بے سمجھے بوجھے اللہ کو برا بلا کہنے لگیں گے۔ ہم نے اس طرح ہر قوم کے لیے اس کے کاموں کو خوشنما کر دیا ہے، پھر بالآخر سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، اس وقت وہ ان سب پر ان کے کاموں کی حقیقت کھول دے گا جو وہ کرتے ہیں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کتنا برا شخص ہے جو اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کون اپنی ماں کو گالی دے سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کسی کی ماں کو گالی دیتا ہے تو وہ پلٹ کر دوسرا اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، تو جب کسی کی ماں کو گالی دے سمجھو اس نے اپنی ماں کو گالی دی۔ تو اس لیے تم کسی کی معبودوں کو برا بھی نہ کہو، یعنی سرے عام کسی کے معبودوں کو گالیاں نہ دو، وہ تمہارے رب کو گالیاں دیں گے اور تمہیں پھر برا لگے گا۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ اور یہ ہے اللہ کی سخت قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اگر کوئی نشانی ان کے سامنے آ جائے تو وہ ضرور اس پر ایمان لے آئیں گے۔ اے پیغمبر اسلام تم کہہ دو وہ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا معلوم اگر نشانیاں آ بھی جائیں جب بھی یہ یقین رکھنے والے نہیں ہیں۔ وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا، اور ہم ان کے دلوں کو اور آنکھوں کو الٹ دیں گے کہ وہ نشانیاں دیکھ کر بھی انکار ہی کرتے جائیں، جس طرح پہلی دفعہ قرآن کریم سے انکار کیا، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ اپنی سرکشیوں میں بھٹکتے رہیں۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔